बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे एंड आई होप सो कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। आज हम बनाने जा रहे हैं अचारी चना दाल। उसके लिए हमें चाहिए 1 कप ऑयल। आप ऑयल की जगह सरसों का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा हमें चाहिए 2 दरमियाने कटे हुए प्याज। मेरे चैनल पे न्यू है वो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को प्रेस करना मत भूलें ताकि आप मेरी हर आने वाली नई वीडियो आपको मौसूल हो सके। हम प्याज को अच्छी तरह से ब्राउन कर लेंगे जैसे हम बिरयानी के लिए उसको करते हैं। ये ब्राउन हो चुके हुए हैं। अब इसमें ऐड करेंगे हम 2 टमाटर। हम इसको अच्छी तरह से पकाएंगे ताकि टमाटर गल जाएं। इसको अच्छी तरह से कवर कर देंगे ताकि टमाटर गल जाए। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच हरी मिर्च और 1 चम्मच कुटा हुआ लहसुन ऐड किया था, वो क्लिप मिस हो गई है तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि इसमें 1 चम्मच हरी मिर्च और 1 चम्मच लहसुन ऐड करना है कुटा हुआ। ये टमाटर भी गल चुके हैं और हमारे लहसुन और हरी मिर्च भी भुन चुकी है। अब इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच सुरख मिर्च, 1 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच धनिया पाउडर। और आधे से भी आधा चम्मच हम काली मिर्च का ऐड करेंगे और इनको भून लेंगे ताकि हमारे मसाले जले नहीं। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। अब ये नमक इसमें ऐड करेंगे क्योंकि हमारी मिर्च वगैरह भुन चुकी हुई है। अब इसमें 1 चम्मच नमक ऐड किया है हमने। अब इसमें पानी ऐड करेंगे ताकि जो मसाले हैं वो जले नहीं। मसालों को हम अच्छी तरह से भून लेंगे। अब इसके अलावा जो हमें मसाले चाहिए वो हैं 1 चम्मच राई दाना, 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच मेथी दाना, 1 चम्मच ज़ीरा और 1 चम्मच कलवंजी। ये सारे हमें जो मसाले वो अचार का टेस्ट देंगे। इन सबको कोई पीसना नहीं, आप इनको एज अ खड़े मसाला ही यूज़ करना है। अब इनको डाल के हम अच्छी तरह से भून लेंगे इन मसालों को भी ताकि इनका सारा टेस्ट है वो जो मसाले में आ जाए। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि जो भी हमने मसाले ऐड किए हैं वो पक जाएं, क्योंकि खड़े मसाले हैं उनको भी गलने का थोड़ा टाइम चाहिए। मसाला सारा भुन चुका हुआ है। अब इसमें हम ऐड करेंगे 2 चम्मच अदरक कुटा हुआ।
ہمیں ادرک، لہسن اور ہری مرچ کا فائن پیسٹ نہیں چاہیے، ہمیں کٹا ہوا چاہیے یہ تینوں چیزیں، کیونکہ کھڑے مسالے ہیں سارے، اس وجہ سے ہم ان کو بھی کھڑے مسالے کے طور پہ یوز کریں گے۔ اب اس میں ایڈ کریں گے 2 کپ چنا دال، جن کو میں نے 2 گھنٹے پہلے بھگو لیا تھا۔ اب اس کو میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں۔ اب دال کو اچھی طرح مسالے کے اندر مکس کر لیں گے۔ اب دیکھ سکتے ہیں پورا مسالہ دال کے اندر کور ہو چکا ہوا ہے۔ اب ہم اس کو کور کر کے 2 سے 3 منٹ کے لیے ہلکی آنچ پہ بھون لیں گے۔ یہ بھن گیا ہوا ہے، دال ہماری مسالے کے اندر اچھی طرح سے بھن چکی ہوئی ہے۔ اب ہم اس میں 1 گلاس پانی ایڈ کریں گے تاکہ دال کو بھی گلنا بھی ہے، اس لیے ہم اس میں 1 گلاس پانی ایڈ کریں گے۔ اس کو کور کر کے 30 سے 35 منٹ ہلکی آنچ پہ پکائیں گے، بالکل لو فلیم پہ۔ یہ دیکھیں ہماری دال گل چکی ہے، پانی سارا خشک ہو چکا ہوا ہے۔ اب ہم اس کو سرونگ کی طرف آتے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے تیار ہے سرو۔ میں نے اس کو ہری مرچ کے ساتھ کیا، اس کے اوپر گارنش کی ہے ہری مرچ کی، کھیرے کے ساتھ اور پیاز کے ساتھ۔ اس کو روٹی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اور نان کے ساتھ بھی۔ آئی ہوپ سو کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور جو میرے چینل پہ نیو ہے سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر میری نئی آنے والی ویڈیو آپ کو موصول ہو سکے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔